ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଡିଏସ୍ ନଲେଜ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଟିକେ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖ 2025 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା OTT ପେପର୍ 2 ସାଇନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ବୁଝିହେଲା? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅଲ୍ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ନଲେଜେବୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିଏ ଚାଲିଯିବ। ଓକେ, ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା 2025 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା OTT ଏକ୍ଜାମ୍ର ପେପର୍ 2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସାଇନ୍ସର, ଆଉ ସାଇନ୍ସର ପେଡାଗୋଜି ପଡ଼ିଥିଲା 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାନେ ସର୍ବମୋଟ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରହିଥିଲା। ହେଲା, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କି ଆପଣମାନଙ୍କର 121 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି 150 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 121 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହର୍ମୋନ୍ ଇଜ୍ ସିକ୍ରେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମିକ୍ସଡ୍ ୱିଥ୍ ବ୍ଲଡ୍। ତାମାନେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତରେ ମିଶିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆମର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ। ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏଇ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହରମୋନ୍ଟିଏ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତରେ ଯାଇକରି ମିଶିଥାଏ, ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ଡକ୍ଟ ନଥାଏ ବା ଡକ୍ଟଲେସ୍ରୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, କ୍ଲିଅର ପିଲାମାନେ? ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖିବା ନା, ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ଆମର ଯେଉଁ ରସ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମର ଏନ୍ଜାଇମ୍ କହିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ କାମରେ ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଏହା କୌଣସି ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ବୁଝିଗଲେ? ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷରିତ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କେବଳ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏହା କୌଣସି ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷରିତ ହେଉନଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା। ବୁଝିଗଲେ ନା ପିଲାମାନେ? ପୁରା କ୍ଲିଅର ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା? ମାନେ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଆଉ ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବହିର୍ସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି କହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ? ହଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି। ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଟୁଇଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଥାଇରକ୍ସିନ୍। ସେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେନାଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲେ? ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକା ଆମର ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା? ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ନା ଟାୟାଲିନ୍ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ର। ଯେଉଁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ OTT ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ୟା ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଓକେ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଯିବା ତାହେଲେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯିବେ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 122 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ'ଣ କହୁଛି ନା ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଇନ୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ପର୍ସନାଲ ହାଇଜେନି ଏମଙ୍ଗ ଆଡୋଲିସେଣ୍ଟ। ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ବା କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିଏ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ କରିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ବି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରଗ୍ ଏଡିକ୍ସନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡ୍ରଗ୍ ଏଡିକ୍ସନ୍ ହେବେ ବା ଏଡିକ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିବ, ଯେଉଁ ଜର୍ମ ରହିବ ଶରୀର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ରିମୁଭ୍ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇଜେନିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍କୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବୁଝିଗଲେ ନା ପିଲାମାନେ? ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି କେମିକାଲକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଧେଇବା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇପାରିବନି। ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହାଇଜେନିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ? ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଓକେ,
नेक्स्ट आम देखा 123 नंबर प्रश्न को देखु 123 नंबर प्रश्न कौन कौन ना व्हिच इज नॉट द एम ऑफ साइंस क्लब। प्रथम जाना आम साइंस क्लब कौन देखु साइंस क्लब सेमती किसी नुह पिला माने सेटा होची विज्ञान क्लब माने विज्ञान को उन्नत मानर कौशल प्रयोग करके पढ़ा बा शिखा जाना तापाई कौ सब लक्षण दरकार कौ कौ आमर एम सब रहा दरकार से गुड़ा हूँ साइंस क्लब रो पार्ट। ओके प्रथम जाना ऑप्शन ए को आम चेक करवा कौन कौन ना डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड ताले आम साइंटिफिक रो एटीट्यूड को डेवलप करवा हाँ यहाँ ठीक अच्छे। देन आम ऑप्शन बी को देखा डेवलपिंग एबिलिटी टू यूज साइंस इन डे टू डे लाइफ तार प्रत्येक दिन बा दैनंदिन जीवन में आम कौन करवा ना साइंस को केमितिका डेवलप करवा तार दक्षता विषय आम बा तार कौशल विषय आम जानापी चेष्टा करवा ताले ये मध्य साइंस क्लब रो गोटे पार्ट हम हो कि नहीं हो। तापर आम देखा ऑप्शन नंबर सी इथिरे कौन कौन ना डेवलपिंग ऑब्जर्वेशन स्किल इन चिल्ड्रेन देखु पिला मानक मध्यरे जो तांकर दक्षता अच्छी ताकू केमतिका विकास करा जाय परिबो वृद्धि करा जाय परिबो ता विषय आम जदि ऑब्जर्व करवा ताले मध्य हमर एटा साइंस क्लब रो गोटे पार्ट हे जिवो। ओके देखु आमर केउटी नुहे पचारि तेणुक ए ठीक अच्छे बी ठीक अच्छे सी ठीक अच्छे तेणुक डी को पढ़ा दरकार भी नुह केवल आपने टिक करके चलीजे बुझीगले ना पिला माने तथापि आम ये क्वेश्चन एनालिसिस करुचे माने भल भाव में एनालिसिस करवा आगामी आपण मानकर जो ओटीटी एग्जाम हम से केमिति आपण माने एग्जाम देवे केमिति क्वेश्चन को फेस करेंगे से मध्य एथिरे शिखि पारिबे। देखो ऑप्शन डी को कौन कौन ना टू क्रिएट इंटरेस्ट इन चिल्ड्रेन टू पास साइंस एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क्स देखु आम जदि साइंस को आम ये पढ़ा बा पिला मानकु इंटरेस्ट ये देवा जे साइंस रे से भल नंबर रखु जमीती करी हो से मुखस्थ करी हो जे जहाँ भी हो तेणुक सहीटा आम साइंस क्लब रो एम नुह बा साइंस क्लब रो मुख्य लक्ष्य नुह आमर साइंस को भल नंबर रखा साइंस रे केमती पास हेबा एगुड़ा यार एम नुह तेणुक यही टाइप जदि ऑप्शन रही थाए ताले ताकू प्रथमे आपण माने भूल बोलिक मत देवे। ओके बुझीगला पिला माने सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट देखा 124 हाउ सप्लीमेंटारी बुक हेल्प्स अस देखु आपण मानकर सप्लीमेंटारी बुक आमको केमतिका साहाय्य करिथाय आम ता विषय जानिबा देखु यहाँ आपण मानकर गोटे साइंस रो पेडागोजी प्रश्न यार सठिक उत्तर हो डेवलप इन्वेस्टिगेटिव एटीट्यूड माने आमर इन्वेस्टिगेशन पाई बा इन्वेस्टिगेटिव थॉट्स प्रोसेस को डेवलप करने आमर सप्लीमेंटारी बुक बहुत मात्रा रे हेल्प करिथाय। ओके देन आम देखा 125 नंबर कौन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायटोमिक मॉलिक्यूल बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने यही प्रश्न रू देखिए आपण मानकर टर्न करिकी बा ई पाखापाखी आपण मानकर आगामी ओटीटी परीक्षा रे निश्चय आसीबो देखंतु मु कहि दोची केमिति क्वेश्चन आसीबो एही प्रश्न अछि आपण मानकर देखंतु डायटोमिक मॉलिक्यूल ता माने द्वि परमाणु विशिष्ट अणु केउटी नुह प्रथमे आमे जानिबा द्वि परमाणु विशिष्ट अणु किए ता पूर्व जानिबा आमर मोनो एटॉमिक मोनो माने होची एक पिला माने मु पूर्व कही मोनो माने एक डाई माने होची दुई ट्राई माने तीन टेट्रा माने चारि पेंटा पाँच एमिति का आपण मानको मन रखे पई हबो। ओके तेणुक मोनो माने होची एक मोनो एटॉमिक माने गोटे एटम रहिथिबो ता माने मन रखिबे दुनिया रे जते भी नोबेल गैस रहिछि कोन कहली पिला माने ना दुनिया रे जते भी नोबेल गैस रहिछि सब गुडा आपण मानकर मोनो एटॉमिक हैला तेणुक ता अनुसार क्वेश्चन मध्य प्रिपरेशन करिथिबे जेमितिका पचारिबो निम्नोक्त मध्यरु केउटी मोनो एटॉमिक एमितिका मध्य पचारि पारे हैला तापर एबे देखिबा हमर डायटोमिक माने दुईटी एटम रो से मॉलिक्यूलटा क्रिएट हेइथिबो तेणुक डायटोमिक किए आम जानिबा देखंतु डायटोमिक होची आपण मानकर नाइट्रोजन होची गोटे डायटोमिक बुझियला हाइड्रोजन मध्य गोटे होची डायटोमिक क्लोरीन मध्य गोटे डायटोमिक ऑक्सीजन मध्य डायटोमिक फ्लोरीन मध्य डायटोमिक ब्रोमीन मध्य आपण मानकर डायटोमिक बुझियला तेणुक एगुडा को मन रखिबे एमाने होचंती डायटोमिक हैला ताले एई भितरु कोटी नुह कोची ताले कोटी नुह पिला माने कहलो देखिबा हिलियम टा नुह कौन कहली मु हिलियम टा होची हमर निष्क्रिय गैस नोबेल गैस से होची मोनो एटॉमिक बुझियला ना पिला माने आगामी शिफ्ट आपण मानकर बा आगामी परीक्षा रे आपण मानकर ए रिलेटेड प्रश्न आसीबो ठीक करिकि जिवे हैला तापर आ गोटे एक्स्ट्रा फैक्ट कहि रखुची पॉलीएटॉमिक मन रखि पिला माने पॉलीएटॉमिक जणे होची से होची सल्फर होची गोटे पॉलीएटॉमिक याको मते मन रखिबे हैला बहु परमाणु विशिष्ट। ओके तेणुक एई टाइप रे आपण माने जदी एनालिसिस करिकि पढि करि जिवे ताले या भितरु आपण मानकर क्वेश्चंस निश्चय पाइबे। ओके पिला माने तेणुक देखंतु मु
এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତିକା ଡିଟେଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଏ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ହେଲା କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ହେଲା ଫରେଷ୍ଟର ହେଲା ଆର୍ଆଇ ଅମିନ୍ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାର ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକରି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 126 ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ମେଟାଲଏଡ୍ ତା ମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମେଟାଲଏଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଉପଧାତୁ ମେଟାଲଏଡ୍ ମାନେ ଉପଧାତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୋଉଟା ମେଟାଲଏଡ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଟାଲଏଡ୍ଟା କ'ଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ପିଓର ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ତିଆରି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଟାଲ ତାକୁ ଆମର ଧାତୁ କହିଥାଉ ହେଲା ୟା ରିଲେଟେଡ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ଯେଉଁ ମେଟାଲ କି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମିଡିୟମରେ ରହିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାରଦ ବୁଝିହେଲା ପାରଦ ଏଚଜି ହେଲା କି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ପାରଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାତୁ ଯିଏକି ତରଳ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଥାଏ ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନନ୍ ମେଟାଲ ମାନେ ଅଧାତୁ এইটা ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ କେଉଁ ଅଧାତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରୋମିନ୍ ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଟାଲଏଡ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଏଲିମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମର 3 ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ମେଟାଲ ମାନେ ଧାତୁ ନନ୍ ମେଟାଲ ଅଧାତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମେଟାଲଏଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଉପଧାତୁ ହେଲା ତାହେଲେ ମେଟାଲଏଡ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଟାଲର କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବ ଆଉ ନନ୍ ମେଟାଲର କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଥାଏ ତେଣୁକରି ସେ ହେଉଛି ମେଟାଲଏଡ୍ 7ଟି ଆମର ମେଟାଲଏଡ୍ ରହିଛି କେତେଟି ରହିଛି ପିଲାମାନେ 7ଟି କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛି ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓକେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବୋରନ୍ ହେଲା ତାପରେ ସିଲିକନ୍ ତାପରେ ଜାର୍ମାନିୟମ୍ ତାପରେ ଆର୍ସେନିକ୍ ତାପରେ ଏଣ୍ଟିମୋନି ତାପରେ ଟେଲୁରିୟମ୍ ତାପରେ ପୋଲୋନିୟମ୍ ବୁଝିହେଲା ନା 7ଟା ହେଇଗଲା ତେଣୁକରି ଏଇ 7ଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ମେଟାଲଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମେଟାଲଏଡ୍ ନୁହଁ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ ତେଣୁକରି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ସିଲିକନ୍ଟା ମୁଁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ସିଲିକନ୍ଟା ହେଉଛି ମେଟାଲଏଡ୍ ବୁଝିହେଲା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମର୍କୁରୀ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା ତେଣୁକରି ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଆସିଥିଲା ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆସିବ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ବୁଝିହେଲା ପୁରା କ୍ଲିଅର ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଓକେ ଆମେ ଦେଖିବା 127 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ହ୍ୱିଚ୍ ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିକ୍ସଚର ଅଫ୍ ରକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲେ ମାନେ କେଉଁ ମାଟିଟିଏ ପଥର ଆଉ କାଦୁଅରୁ ମିଶ୍ରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ ତେଣୁକରି ଆମେ ମାଟି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ମାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର 6 ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ 6 ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଟୁ ମାଟି ମନେ ରଖିବେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କଳା ମାଟି ତାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ରେଗୁର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କଳା ମାଟିରେ କପା ଚାଷ ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନାଲି ମାଟି ରେଡ୍ ସଏଲ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟି ଗୋଟେ ରହିଛି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମରୁ ମାଟି ବୁଝିହେଲା ତେଣୁକରି ଆମେ 6 ପ୍ରକାର ମାଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଏମିତି ମାଟି ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରକ୍ ମାନେ ପଥର ଆଉ କ୍ଲେ ମାନେ କାଦୁଅ ମିଶିକିରି କେଉଁ ମାଟିଟା ହେଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଲେଟ୍ରାଇଟ୍ ସଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଦୁଅ କ୍ଲେ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଡ଼ି ବାଲି କିଛି ମିଶିବ ମାନେ ରକ୍ସ ମିଶିବ ଦେଇକିନା ଆମର ଲେଟ୍ରାଇଟ୍ ସଏଲ୍ଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ ବା ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟିଟିଏ ହେଇଥାଏ ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟି କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଦେଖାଯାଏ ବା ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟି ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏରିଆକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟିକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବେ ବୁଝିହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଏରିଆକୁ ଯିବେ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ସେଇଥିରେ ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟି ବା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍କୋୟାର କଟ୍ ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲର ସେପ୍ର କାଟିକିରି ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ାକୁ ଘର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁକରି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଏଲ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ର ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସିବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ର ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟି
ଠିକ୍ ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍, ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏରିଆଲ୍ ପାର୍ଟରୁ ମାନେ ଭୂଇଁର ଉପର ଅଂଶରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରହିଥିବ ବା ଯେଉଁ ପାର୍ଟସ୍ ରହିଥିବ ସେଇ ପାଖରୁ ଆମର ୱାଟରଟା ଲସ୍ ହେବ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ୱାଟର ଭେପର, ମାନେ ଆମର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଲସ୍ ହେବ। ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ କୁହନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ଯଦି ଜଳକଣା ଆକାରରେ ଯଦି ସେ ଲସ୍ ହେଲା ତାକୁ ଗଟେସନ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବେ। ବୁଝିଗଲା ନା ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ର କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କି ତାକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର, ସନଲାଇଟ୍, ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ, ବୁଝିଗଲା, ହ୍ୟୁମିଡିଟି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା। ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଭାପୋରେସନ୍। ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ କହିଲା ସେ, କାହିଁକି ନା ସିମ୍ପଲ୍ ଇଭାପୋରେସନ୍ରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍, ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟିଏ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବିକୁ ଦେଖିବା, କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅପସନ୍ ବି କହୁଛି ମୋର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ହଟ୍ ଡେ ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ କୋଲ୍ଡ ଡେ। ତାମାନେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଗରମ ଦିନରେ ଅଧିକା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ କଥା। ଯେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବ, ଯେତେ ଗରମ ହେବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ସେତେ ଅଧିକ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ହେବ। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା, ବାସ୍ତବ କଥା, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଷ୍ଟାଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ହଟ୍ ଡେ। ନା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବି ର ଅଲ୍ଟା କହୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଗଲା ନା। ଅପସନ୍ ଡି କୁ ଦେଖିବା ଇଫ୍ ଏୟାର ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମିଡ୍। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯଦି ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିଲେ ଉତ୍ସେଦନ ହାର କ'ଣ ହେଇଯାଏ, କମିଯାଏ। ତେଣୁକରି ହ୍ୟୁମିଡ୍ ଥିଲେ ସେ କମିଯାଏ ବୋଲି କହୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯଦି ଶୁଷ୍କତା ଅଧିକା ରହିବ ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ଅଧିକା ହେବ। ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ଆମର କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ସି ଟି ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାଟମେଣ୍ଟ ସିନା ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅପସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି କେଉଁଠି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। ବୁଝିଗଲା, କ୍ଲିୟର। ଯେଉଁମାନେ ଅପସନ୍ ସି କୁ ଟିକ୍ ମାରିଥିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବି ନେବେ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 129 ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କ'ଣ କହୁଛି? ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମେରିଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସର ବା ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ଗୁଣାବଳୀ କେଉଁଟି ନୁହଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ସର ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 121 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଓକେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 130 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କ'ଣ କହୁଛି? ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ଼। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର, ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର, ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର, এই ତିନିଟା କନସେପ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବେ ହେଲା। ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମାନେ ଶିକ୍ଷକକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଅଛି ବୋଲିକରି ବା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କ'ଣ କହୁଛି ନା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ସ କମ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼। ସେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ସ ବି କରିକି ଦେଖେଇବେ, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟାଇପ୍ର ଦେଖେଇବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ଼ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ? ପୁରା ବୁଝି ବୁଝିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଓକେ। ଏବେ ଦେଖିବା 131 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ କହୁଛି? ସନ୍ ଏପିଆର୍ସ ଟୁ ମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଷ୍ଟ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଆର୍ଥ। This means the earth rotates from which direction to which direction। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଚାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ତ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍। ସେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ବୁଲୁଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ପଚାରୁଛି ସେ ନିଜେ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି, କେଉଁ ଦିଗରେ ସେ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଲୱେ ହେଲା କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଇଷ୍ଟ ହେଲା। ମାନେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀ ରୋଟେଟ୍ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ପୃଥିବୀ ନୁହଁ, ପୃଥିବୀ ସହିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ବୁଲିଥାନ୍ତି, କେବଳ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେନସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁରାନ୍ସ। ବୁଝିହେଲା। ଭେନସ୍ ମାନେ ପିଲା କିଛି ନାହିଁ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ କହୁଛେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁରାନ୍ସ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ବୁଲିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଯେତେ ବି ଗ୍ରହ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ପୃଥିବୀ ସହିତ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପରିକା ସେମାନେ ବୁଲିଥାନ୍ତି କ'ଣ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଇଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା। ଏ ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୌରଜଗତ ବା ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଟପିକ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେଇକିରି ଯିବେ। ଓକେ।
नेक्स्ट देखिबा 132 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट डिस्कम्फर्ट ड्यू टू एसिडिटी इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखंतु आमर जो अम्लजनित माने एसिडिटी जेतेबेलकु हो जाए से समय आमर पेट बहुत जोरे बथा होता है। बेले बेले किसी लोकंकर छाती मध्य बथा होता है। छाती बथा हबार मुख्य कारण होची आपण मानकर पाचन नळी आ पेट बथा होइतिबार मुख्य कारण होची पाकस्थली। आपण माने जानिछंती आमर पाकस्थली रे कोन रहितै जानिछंती गोटे प्रकारर आमर अम्ल रही है से अम्ल ना हूँ HCl कौन अच्छी पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत मात्रा सी कौन अच्छी एसिडिटी रही सी कौन ना हाईली एसिड इन नेचर बुझीगला बहुत एसिड सी ताकू आम सबल अम्ल कही था है कि नहीं किंतु आम देखु तार परिमाण जेहेतु बढ़ीगला तेणुक आमको पेटरे जड़िला पुड़िला ताकू नहवाई आम कौन करवा ना ये हूँ गोटे अम्ल माने एसिड एसिड सहित कौन मिसवा आम गोटे बेस मिसेवा है ताले कौन हो ना न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन हो ताने आमर कौन हो ना सल्ट हो आउ वाटर हो तेणुक आम एसिड आउ प्लस बेस को जब आम मिक्स करदेवा ताले सल्ट आउ वाटर हो जाए तेणुक ऑलरेडी HCl आमर एसिड रही तेणुक आमको कौन देवा दरकार ना गोटे बेस टे दरकार ताले बेस किए रही या भर देखु ना ऑप्शन डी देखु मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड गोटे बेस रही पिला माने मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड मन रखिए तार फर्मूला बेले बेले पचारि MgOH2 है तार फर्मूला आसी थाए तेणुक मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड से गोटे सबल क्षार माने हाईली बेसिक इन नेचर रही तार pH 10 रही पिला माने ताकू मन रखिए ताकू कौन कह जानते ना मिल्क ऑफ मैग्नेशिया कहती बा मैग्नेशियम मिल्क कहती है यही क्वेश्चन आगामी आपण मानकर निश्चय OTT परीक्षा पचार कहीं ये क्वेश्चन टी पूर्व पचार है बुझीगले पिला माने तेणुक सेम कनसेप्ट आपण मानकर बिरुडी कामुड़े पिंपुड़ी कामुड़े जंधा कामुड़े महुमाछी कामुड़े यही सब कनसेप्ट को एप्लाई करा जाए बुझीगला माने एसिड आउ बेस को मिक्स करिकरी हमर सॉल्ट आउ वाटर क्रिएट करिकरी इक्विलिब्रियम करा जाय थाए है बुझीगले पिला माने पूरा क्लियर चलतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा ओके वर्तमान आम देखिबा 133 क्वेश्चंस कौन कहूँ ना व्हिच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ E5 मॉडल लेसन प्लानिंग देखो पिला माने लेसन प्लान बहुत इंपोर्टेंट ता भितर आपण मानकर 5E जो रही से बहुत इंपोर्टेंट 5E 5टी E रही पिला माने सेगुड़ा बहुत इंपोर्टेंट देखो से मॉडल आपण मानकर पूर्वर मध्य रिपीट होता आ रिलेटेड प्रश्न बारंबार आसूची तेणुक आगामी OTT परीक्षा आपण मैंने 5E रिलेटेड टॉपिक को निश्चय पढ़ंतु है देखु यही 5E रे आपण मानकर कौन कौन सब रही 5E रे आपण मानकर रहुची एनगेज रहिबो आउ कौन रहिबो एक्सप्लोर रहिबो तापरे कौन हबो ना एक्सपांड करा जिवो तापरे कौन करा जिवो ना इलाबोरेट करा जिवो तापरे आपण माने इभालुएट करिवे बुझियला कोउटा अछि देखंतु ना यार सठिक उत्तर हे जिवो आपण मानकर ऑप्शन बी रे देखंतु प्रथमे एनगेज हेबे तापरे एक्सप्लोर करिवे तापरे एक्सप्लान करिवे तापरे इलाबोरेट करिवे देन आपण माने इभालुएशन करिवे बा इभालुएट करिवे बुझियला ए होछि आपण मानकर 5E मॉडल बुझियला बहुत इंपोर्टेंट पिला माने ओके नेक्स्ट देखिबा 134 पिला माने देखंतु एज पर प्रीवियस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वन कम्स अंडर इफेक्टिव डोमेन देखंतु पिला माने ये गोटे साइंस रो पेडागोजी प्रश्नटी पिला माने जानिबा हमें देखंतु एज रे गोटे आपण मानकर थ्योरी अछि सेटा होछि आपण मानकर टैक्सोनॉमी ऑफ द एजुकेशन टैक्सोनॉमी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपोर्टेंट पिला माने से थ्योरीटी को आपण मानकर जणे कमिटी रो हेड थिले से होचंती हमर बेंजामिन ब्लूम सी कौन करते गोटे कमिटी गठन करते आ कमिटी से हेड थिले ना अनुसार ताकू कौन कह जाए ना ब्लूम्स थ्योरी कह जाए है केबे देथिले याकू मन रखु आगामी परीक्षा बहुत इंपोर्टेंट ना 1956 मसीह से ब्लूम थ्योरी को देथिले बा ब्लूम कॉन्सेप्ट को देथिले है से कॉन्सेप्ट ना होची आपण मानकर टैक्सोनॉमी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ओके से तार मेन जो इफेक्टिव डोमेन रही ସେଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁଇଂ महत्व देवा केमितिका गुरुत्व देवा ओके आगामी प्रश्न को हमें देखिबा हैला वर्तमान हमें देखिबा 135 नंबर प्रश्न व्हिच वन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन निम्नोक्त मध्यरु केउटी संतुलित होइतिबा समीकरण बोली पचारछि देखंतु आमे प्रथमे समीकरण विषय टिके जानिबा देखंतु समीकरण रे जो बाँ पटे रही थाए ताकू कोन कह जाय ना रिएक्टेंट कह जाय प्रतिकारक है समीकरण डाहाण कड़े आपण प्रोडक्ट रही है से प्रोडक्ट को उत्पादक बोलिक कही था बुझेगा ना पिला तेणुक रिएक्टेंट एपटे रहा प्रोडक्ट
ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦକ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ତାର ଏଟମ୍ ନମ୍ବର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରହିଥିବ ନା ସେମ୍ ରହିଥିବ। ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ୍ର ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ସେମିତିକା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ସନ୍ତୁଳିତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏପଟେ ଲେଫ୍ଟ ପଟେ ଆଉ ରାଇଟ୍ ପଟେ ସମାନ ଏଟମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକା ଆମର ଏଇଥିରେ ଫେରମ୍ ମାନେ ଆଇରନ୍ର 3ଟି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 2ଟି ଅଛି, ତେଣୁକରି ସମାନ ହେବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେବା, ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲୋରିନ୍ର 2ଟି ଅଛି, ଏଥିରେ କ୍ଲୋରିନ୍ର 3ଟି ରହିଛି, ତେଣୁକରି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କୁ, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏଇଥିରେ କ୍ଲୋରିନ୍ର 4ଟା ଅଛି, ଏଇଥିରେ କ୍ଲୋରିନ୍ର 4ଟା ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିଦେବା। ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା, ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ, ସିଧା ଟିକ୍ ମାରିବେ ଚାଲିବେ, ଗୋଟେ ମାର୍କ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ। ବୁଝିଗଲେ ନା। ତଥାପି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛେ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଏଫି ମାନେ ଆଇରନ୍ର କେତେଟା ଅଛି, 2ଟା ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆଇରନ୍ କେତେଟା ଅଛି, 2ଟା ରହିଛି, ଆଇରନ୍ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ଲୋରିନ୍ କଥା। କ୍ଲୋରିନ୍ 3 ଦୁଣେ କେତେ 6, 6ଟି କ୍ଲୋରିନ୍ ରହିଛି, ଏଇଥିରେ ବି କ'ଣ ଅଛି ନା 3 ଇଏ ଦୁଣେ 6, 6ଟି କ୍ଲୋରିନ୍ ରହିଛି। ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମର କ୍ଲୋରିନ୍ ସଂଖ୍ୟା 6 ଆଉ ଆଇରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆମର 2 ରହିଛି। ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 136 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଏସିଡ୍। ଏସିଡ୍ର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହଁ ବୋଲିକରି ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସିଡ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପିଏଚ୍ ସ୍କେଲ୍ ସରେନସେନ୍, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ, ତାର ରିଡ଼ିଂ 0ରୁ 14 ହୋଇଥାଏ, ମଝିରେ ରହିଥାଏ 7, 7 ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍, କେବଳ ୱାଟରର ପିଏଚ୍ ରହୁଛି 7। ଯେତେ ଯେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର 7 ପାଖରୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବା, ସେତେ ସେତେ ଏସିଡ଼ିଟିଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଯିବ। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁକରି 7ରୁ 0 ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଲା ସିଏ ହେଲା ଏସିଡ୍, ଆଉ 7ରୁ 14 ଭିତରେ ରହିଲା ସିଏ ହେଲା ବେସ୍ ମାନେ କ୍ଷାର। କ୍ଷାର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ନାଲିକୁ ନୀଳ କରିଥାଏ, ଆଉ ଅମ୍ଳ କ'ଣ କରିଥାଏ ନୀଳକୁ ନାଲି କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ୟା ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏସିଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ସୋର୍ ଟେଷ୍ଟ। ଅମ୍ଳଟା ଖଟା ଲାଗେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଖଟା ଲାଗେ, ଇଏ ତ ଠିକ୍ କଥା। ଅପସନ୍ ବି କୁ ଦେଖିବା, ଏସିଡ୍ସ ଆର୍ କରସିଭ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍। ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷୟକାରୀ ଅଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏସିଏଲ୍ଟି ଆମର କ'ଣ କରିଥାଏ ଷ୍ଟମାକ୍ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଏସିଡ୍ ଟର୍ନସ୍ ରେଡ୍ ଲିଟମସ୍ ଟୁ ବ୍ଲୁ। ନା, ଏସିଡ୍ଟା କରିନଥାଏ, ଏସିଡ୍ଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବ୍ଲୁ ଟୁ ରେଡ୍ କରିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁକରି ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ତାପରେ ବି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଅପସନ୍ ଡି କୁ, କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏସିଡ୍ ରିଏକ୍ଟ ୱିଥ୍ ବେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମ ସଲ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏସିଡ୍ ସହିତ ଆମର ବେସ୍ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ସଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ୱାଟର ହେଇଥାଏ, ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ ଏଇଠି। ତେଣୁକରି 136 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଓକେ, 137 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କହୁଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଲଜିକାଲ ନେସେସିଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ। ମାନେ ସାଇନ୍ସର ପେଡାଗୋଜି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲାମାନେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଗୁଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 138 ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କ'ଣ କହୁଛି ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆର୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ଟୁ କନସିଡରେସନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇଟ୍ସ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ସ। ତାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ହେଲା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 139 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କ'ଣ କହୁଛି ନା ହ୍ୱିଚ୍ ପେୟାର ଇଜ୍ ଅନରିଲେଟେଡ୍। ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, ଡିଟେଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। କ'ଣ କହୁଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ନିୟଷ୍ଟି ଏକ କୋଷର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଲ୍ର ମେନ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଠିକ୍ କଥା କହିଲା। ତା ଭିତରେ ଆମର ଡିଏନ୍ଏ ରହିଥାଏ ହେଲା, ଆଉ ନିୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ହେଲା କି ନାହିଁ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଲସ୍ ରହିଥାଏ ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କୁ ଦେଖିବା, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ, କାହାର କୋଷର। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। କାହିଁକି ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏନର୍ଜିକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖେ, କେଉଁ ଆକାରରେ ନା ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏଟିପି ଏଡିନୋସାଇନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍। ତା ଆକାରରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥାଏ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କହୁଛି ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କିଚେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଆମର ଗଛରେ ରୋଷେଇଶାଳା ବା ରୋଷେଇର
घर होची पत्र पत्र कौन रही है क्लोरोप्लास्ट रही है क्लोरोप्लास्ट भितर क्लोरोफिल रही है आम जाचे से क्लोरोफिल बा क्लोरोप्लास्ट कौन करें ना फोटोसिंथेसिस करें सी निज खाद्य निजे तैयारी करें बुझीगला कि नहीं तेणुक जो फोटोसिंथेसिस से कला से सी कौन कला ना सरल शर्करा बा ग्लुकोज टी प्रोड्यूस कला बुझीगला कि नहीं से कौन कहगला ना गचर किचेन कहगला बा रोसईशाला कहगला बा कोषर रोसई घर बा किचेन ऑफ द सेल कह जाए यहाँ आम आलोचना करते ये पूरा 100% करेक्ट रही बुझीगले तापर आउ किछि कहवा दरकार नहीं ऑप्शन डी टी हूँ आपर भूल निश्चय हो कहीं तीनोटी ऑप्शन आम आलोचना कले तीनोटी जाक ठीक अच्छे ऑप्शन डी हो भूल तेणुक करेक्ट आंसर ऑप्शन डी तथापि आम देखा कौन भूल अच्छी ना लाइसोजोमटा कौटी देखा जाए ना एनिमल सेल देखा जाए प्लांट सेल देखा जाए कि बिल्कुल देखा जाए नहीं तेणुक लाइसोजोमटी आमर कौन करें ना कोष को डैमेज कर कोष को सी निजे कौन करें ना एक्सट्राक्ट करें निजे डिजल्व करें आ प्रोटीन रे क्रिएट करें बुझीगला कोष को निजे खाई थाए तेणुक लाइसोजोम को कौन कहुए ना सुइसाइडाल बेग कहुए पे मन देखिए शुणु सुइसाइडाल बेग ऑफ सेल इज डैश पचार आगामी ओटीटी परीक्षा कौन लिखे लाइसोजोम लिखे है आत्मघाती थड़ी कहुए लाइसोजोम को मन रखिए पे कोषर आत्मघाती थड़ी क्या कहुए परीक्षा आसो आगामी ओटीटी परीक्षा तेणुक तार सठिक उत्तर हो लाइसोजोम है सी कोष झिल्ली निर्माण कर मन रहा पे पूरा डिटेल मुझे आलोचना करदे आपण मानू डिटेल आलोचना करदे कि असुविधा हम नहीं केवल आपण मैंने नोट करुवे ओके आ मन देखी वीडियो को देखुवे शेष पर्यंत बुझिपारे ना पिला माने हौ चलतु आम 140 नंबर प्रश्न को देखा आसतु बर्तमान आम देखा 140 नंबर प्रश्न कौन कौन ना भाइरस कजेस हेपाटाइटिस ए ई एंड जी आर ट्रांसमिटेड थ्रू डैश तामाने हेपाटाइटिस ए ई आउ जी भूताणु से क्या मध्यम संचरित होता है प्रथम आम जाना हेपाटाइटिसटा कौन पिला माने हेपाटाइटिसटा किसी ना साधारण आमर जो जॉन्डिस कौचे कामल बोलिक कौचे से हेपाटाइटिस जोटा कि आमर गोटे भाइरस द्वारा ट्रांसमिशन होता है भूताणु द्वारा होता है यार विभिन्न प्रकार होता है गोटे अच्छी ए ई जी प्रकार आ गोटे अच्छी आपर बी सी डी प्रकार है हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी हेपाटाइटिस डी एमाने कौन करथांती जानिछंती ब्लड द्वारा से संचरित होइथांती ट्रांसमिटेड होइथांती हैला आउ जो तीन प्रकार रहिले ए ई जी से माने वाटर द्वारा कौन होइथांती ना ट्रांसमिटेड होइथांती हैला ताले आमे कौन शिखिले ना हेपाटाइटिस दुई प्रकार संक्रमित होता है गोटे रक्त द्वारा आ गोटे जल द्वारा रक्त द्वारा किए हेले ना हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी हेपाटाइटिस डी एमाने रक्त द्वारा हेले रक्त द्वारा संक्रमित हेबे हाउ कौन रहा हेपाटाइटिस ए आउ हेपाटाइटिस ई हेपाटाइटिस जी ये तीनोटी एमाने जल द्वारा संक्रमित होता तेणुक आमर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी पिला माने पूरा क्लीयर बुझीगले तेणुक वायुवाहित रोग जलवाहित रोग एगुड़ा पढ़ी जी डिजीज रिलेटेड आपण मानकर क्वेश्चन टी रही से टॉपिक को निश्चय क्लीयर होकर ओके देन आम देखा 141 क्वेश्चन कौन कौच ना व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल देखो सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल रो बेसिक कॉन्सेप्ट गोटे रही से हूँ C/5 इज इक्वल टू F-32/9 हो कि नहीं तेणुक तार रिलेटेड कौन रही देखो ये सब 20 मल्टीप्लाई करदेवा ताले कौन हो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर C/100 इज इक्वल टू F-32/180 बुझीगला तेणुक ये हूँ करेक्ट आंसर ओके पूरा क्लीयर पिला माने ये आपर बेसिक फर्मुला टी रही या रिलेटेड आपर मैथमेटिकल क्वेश्चन आसो सेल्सियस रो मागिबो फारेनहाइट रे देइथिबो मागिबो रोमर रे बुझीगला तेणुक ये फर्मुला को निश्चय मन रखि थांतु नोट मध्य कर थांतु ओके नेक्स्ट देखिबा 142 नंबर कौन कौच ना व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रो यूनिट होची आपण मानकर कूलम मन रहा पिला माने ऑप्शन नंबर बी हो यार सठिक उत्तर देखंतु इलेक्ट्रिक करेंट रो यूनिट होची आपण मानकर एम्पियर ये होची आपण मानकर उत्तर मन रहीगला ओम होची आपण मानकर रेजिस्टेंस रो यूनिट आ मन रखंतु जूल कहा कहार यूनिट रोची वर्क रो यूनिट होची जूल मन रहिला पिला माने हीट रो होची जूल एनर्जी रो होची जूल तेणुक वर्क हीट आउ एनर्जी ये तीनोटी रो यूनिट होची जूल मन रहिला पिला माने कहार को यूनिट रिलेटेड रो प्रश्न मध्य आगामी परीक्षा रे आपण मानकर आसीबो ए परीक्षा रे मध्य आसीथिला तेणुक यूनिट गुडा को आपण माने पढिकी जिबे
बुझीगला पिला माने तेणुक 142 रो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी कलम हेजिवो ओके देन आम देखा 143 नंबर प्रश्न को कौन कौन द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर ऑफ ए बस इज 1800 किलोमीटर आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 4 आवर्स द फाइनल रीडिंग इज 2200 किलोमीटर व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस छोटिया छुआ भी कहीदेव एवरेज स्पीड इथिरे कौन अच्छी बुझीगला टोटाल डिस्टेंस बाय टोटाल टाइम सामान्य आपंकर छोटिया छुआ कहीदेव 5 आपंकर 5-6 क्लास छुआ कहीदेव यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी 100 किलोमीटर पर आवर बुझीगला 2200 देखु हो तथापि मु कही रखुची देखु 2200 माइनस 1800 केते गला 400 400 बाई 4 घंटा टोटाल डिस्टेंस केते गला 400 किलोमीटर टोटाल समय केते गला 4 घंटा ताले कोन हला टोटाल डिस्टेंस बाई टोटाल टाइम केते जीवो 100 किलोमीटर पर आवर बहुत इजी क्वेश्चन पिला माने हला या पर देखिबा 144 नंबर प्रश्न व्हिच इज द नियरेस्ट स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम बहुत इजी पिला कौन अच्छी ना ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंटाउरी सोलर सिस्टम प्रश्न पिला माने मु कहली सोलर सिस्टम देखो 2-3 प्रश्न आसूची है तेणुक से टॉपिक को निश्चय क्लियर करंतु बहुत क्वेश्चन आगामी परीक्षा रे आसीबो ई टॉपिक रु ओके नेक्स्ट देखिबा 145 क्वेश्चंस को कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटाल इज वेरी रिएक्टिव एंड केप्ट इन केरोसिन देखंतु केउ धातुटीए अत्यधिक प्रतिक्रियाशील रही है से आम घर मानक देखिथे बोतल मानक कि कौन जार मानक केरोसिन भितर रखा होता है कहीं कहले देखा ना बहुत शीघ्र सी रिएक्ट करें तेणुक यही प्रश्न अनुसार जब आम देखा तेणुक यार उत्तर हो सोडियम बुझीगला कि बास्तव आकार जो देखा सबुठ रिएक्टिव करता से पोटासियम कैलियम हूँ के है सबुठ अधिक रिएक्टिव किए पोटासियम ताकू कैलियम के बोलिक कहते तापर आसो आपर सोडियम मन रखिए पाने तेणुक सोडियम जेहेतु यही प्रश्न रही सोडियम करेक्ट आंसर जदि ये सोडियम भी था सहित पोटासियम भी था आंसर होता पोटासियम कहीं कहले देखा कहीं पोटासियम हूँ सब अधिका रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव बुझीगला तापर सोडियम पर किए आसो ना कैल्शियम आसो ताठारु कम रिएक्टिव किए आसो ना मैग्नेशियम आसो ताठारु कम रिएक्टिव किए ना एल्युमिनियम आसो एमतीका रही सभा शेषर किए आसो जानते ना आपणकर रूपा आसो तापर आसो किए ना सुना आसो बुझीगला कि नहीं गोल्ड आसो सबुठ लेस रिएक्टिव पचारे गोल्ड हो सठिक उत्तर हाईएस्ट रिएक्टिव है कि आसो ना पोटासियम ताकू कैलियम के सिंबोलिकली कह जाए है जेहेतु ये पोटासियम बा कैलियम ना तेणुक सोडियम उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी दैट इज करेक्ट आंसर ऑफ 145 नंबर क्वेश्चंस क्लियर पिला माने पूरा क्लियर चलतु मु डिटेल कही रखुची नोट करंतु आगकू बढ़ंतु एबे देखिबा 146 नंबर प्रश्न व्हिच वन इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट देखंतु बहुत इजी प्रश्न पिला माने आपण मानकर फॉर्मूला रिलेटेड रो प्रश्न आसी थाए प्रत्येक आपण मानकर ओटीटी एग्जाम रे आसीची आगामी आपण मानकर ओटीटी एग्जाम रे मध्य फॉर्मूला रिलेटेड रो प्रश्न आथिबो माने आपण मानकर किछि कंपाउंड देथिबो तार किछि फॉर्मूला देथिबो हैला नले आपण मानकर फॉर्मूला देथिबो एटा कोन बोली पचारिबो बुझियाला तेनु करी इथिरे कैल्शियम कार्बोनेट कहारो हे जिवो CaCO3 होची कैल्शियम कार्बोनेट ताको हमर देसी भाषा रे लोकल भाषा रे गाम मानकर कोन कहै जानचंती ना मार्बल कहिथांती पिला माने जानचंती कि नै ताले मार्बल को कोन कहै जाय ना कैल्शियम कार्बोनेट मध्य कहिथांती एई टाइप रो मध्य प्रश्न पचारिबो हैला मार्बल को कोन कहंती ना कैल्शियम कार्बोनेट एमितिका भी आपण मानकर प्रश्न पचारिबो सेमितिका समित चूनो कली चूनो आपण मानकर बोराक्स हैला Na2B47 10H2O सोडियम बाइकार्बोनेट एगुडार आपण मानकर फार्मूला गुडा को पढिकरी मन रखिबे बुझीला नेक्स्ट देखिबा 147 नंबर कोन कहूची ना एन एडल्ट फ्रॉग इन लैंड ब्रीथ्स विथ व्हिच ऑर्गन ता माने गोटे पूर्णांग बेंगो माने बयप्राप्त बेंगो सी स्थल भाग में कौथिरे श्वासक्रिया करिथाय देखंतु बेंगो मन रखे पिला माने फ्रॉग बहुत इंपोर्टेंट एमितिका ना से श्वासक्रिया अनुसार देखा गले से 3 प्रकार श्वासक्रिया करिथाय केते प्रकार पिला माने ना 3 प्रकार श्वासक्रिया करिथाय गोटे होची कोन ना चर्म द्वारा श्वासक्रिया करिथाय कहबे कि ना सारा आपण मिछ कहजंती हां सत देखंतु कोन कहूची जत्ते बेल को पूरा ठंडा ही थाई पूरा ठंडा समय रे बेंगो माने ठंडा रे कोन हंती ना कोनोसी गात भितरे पसि जानती नहले कोनोसी पत्थर तळे पसि जानती नहले कोनोसी माटी तळे पुती की रही थांती काहे कि ना बहुत ठंडा लागे से समय से कौन था ना खाती आसती खाती शुंती खाती आसती से एते मात्रा शुंती
जे सेमानंकु सेही समय कोन कुआ जाय ना शीतसुप्ति कुआ जाय कोन कुआ जाय पिला माने शीतसुप्ति कुआ जाय ताले बेंगो शीतसुप्ति समय रे चर्म द्वारा श्वासक्रिया करिथाय काहे की करिथाय सेटा मध्ये कहि रखुची काहे कि ना से सेही समय रे कम एनर्जी को कोन करिथाय ना दरकार करते सेहिति पई से खाए आउ सोई पड़े एनर्जी कम कंज्यूम करिवो आउ कम परिश्रम करिवो सेहिति पई से चर्म द्वारा श्वासक्रिया करिथाय सबटर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड करिथाय स्किन रो रेस्पिरेशन रे ओके देन आम देखा 2 नंबर से कौन श्वासक्रिया करे ना फुसफुस रे श्वासक्रिया करे जिते बेलू से स्थल रही थाए माने आपण मानकर जलरू उपरे रही थाए भूई रे रही थाए माटी अंश रही थाए से समय सी फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करिथाय माने लंग्स द्वारा सी रेस्पिरेशन करिथाय क्लियर पिला माने आउ गोटे कंडीशन अछि सी गाली द्वारा श्वासक्रिया करिवो गिल्स द्वारा केते बेलू ना आपण मानकर लार्भा स्टेज रे बा आपण मानकर बेंगोफुला स्टेज रे कोन करिथाय सी ना गिल्स द्वारा बा गाली द्वारा श्वासक्रिया करिथाय आपण माने मध्ये देखिथिबे गोडिसा माछ बढिया पूरा सेम टू सेम देखा जाय बुझियला से समय रे तेनु करी हमर फ्रॉक्स बा बेंगो हमर तीन प्रकार श्वासक्रिया करिथाय बा तीन प्रकार हमर रेस्पिरेशन करिथाय गोटे आपण मानकर लंग्स द्वारा गोटे आपण मानकर स्किन द्वारा आ गोटे होची आपण मानकर गिल्स द्वारा बुझियला तेनु करी स्थल भाग रे से लंग्स माने फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करिथाय 147 ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ओके पिला माने पूरा क्लियर चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा 148 नंबर कौन कहूँ ना इन व्हिच टाइप ऑफ कोल द अमाउंट ऑफ कार्बन इज 72% टू 78% ता माने क्यों श्रेणीर कोयला आमर 72 रु 78% कार्बन रही थाए बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने कार्बन रो एवं कोयलार प्रश्न निश्चय आसी थाए आपण मानकर सोर्स ऑफ एनर्जी टॉपिक रु प्रश्नटी आसी आपण मानकर एनवायरनमेंट टॉपिक सहित आमे ताको रिलेट करि परिबा चलंतु कोयला आपण मानकर चारि प्रकार रही थाए पिला माने केते प्रकार रही थाए चारि प्रकार प्रथमे जानिबा हमरो प्रथम कोयलाटे होची आपण मानकर पीट सबुठार निम्न स्तर बा निम्न वर्गर कोयला होची आपण मानकर पीट पीट रे आपण मानकर मात्र 44% रु 71% कोन रही थाए ना कार्बन रही थाए मन रखिला पिला माने तापर आपण देखिबा 2 नंबर रे देखिबा लिग्नाइट कोन देखिले ना लिग्नाइट लिग्नाइट टी कोन 72 रु 78% आपण मानकर कार्बन रही थाए बुझियला जोटा कि हमरो एई प्रश्नर उत्तर हे जिवो ताले सठिक उत्तर हे जिवो आपण मानकर लिग्नाइट ऑप्शन नंबर सी बुझियला तापरे मध्ये हम देखिबा काहे कि ना डिटेल एनालिसिस करूचे देन आउ गोटे होची आपण मानकर बिटुमिनस रे आपण मानकर 79% रु आपण मानकर 93% कार्बन रही थाए बहुत इंपोर्टेंट पिला माने जोटा कि हमरो इंडस्ट्री एरिया रे बहुत मात्रा रे यूज करा जाय बुझियला देन आउ गोटे होची आपण मानकर एंथ्रासाइड कोन होची पिला माने एंथ्रासाइड सबठारु उत्कृष्ट मानर उन्नत मानर हाई क्वालिटी कार्बन होची एंथ्रासाइड कोयला बुझियला एंथ्रासाइड कोल जोटा कि आपण मानकर 94% रु 98% कोन रही थाए कार्बन रही थाए मन रहिला पिला माने आउ थरे कहि रखुची पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइड फोर टाइप्स ऑफ कार्बन रहिची सबटर हाईएस्ट क्वालिटी रहउची एंथ्रासाइड सबटर लोएस्ट क्वालिटी रहउची पीट बुझियला आपण मानकर एई एग्जाम रे लिग्नाइट रो पडितिला आगामी आपण मानकर ओटीटी एग्जाम रे जोटा 2026 रे हबो बा आगामी जो कोनोसी भी ओटीटी परीक्षा हबो सेथिरे देखिबे आपण मानकर पीट रो देई पारे नहले पचाई पारे बिटुमिनस नहले पचाई पारे एंथ्रासाइड तेनु करी एउडा को मने रखिबे जदी ए भितरु निश्चय आगामी परीक्षा रे पाई जिवे बुझियला पूरा क्लियर पिला माने हो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिबा ओके कोन कहूची देखंतु कोन कहूची 149 इन द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2 NH3 how many grams of ammonia will be produced when 0.5 mole of nitrogen react with hydrogen बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने which type of equation is this आपण मानकर साइंस रो पेडागोजी प्रश्नटी यार सठिक उत्तर आपण मानकर हे जीवो ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन बेस्ड देखंतु एटा प्रयोग भित्तिक आपण माने जदि प्रयोग करिवे ताले जानि करी ए जिंस को समाधान करि परिबे बा ताकू जानी पारिबे तेणु करी एटा होची आपण मानकर प्रयोग भित्तिक प्रश्न बा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यार सठिक उत्तर हे जीवो ऑप्शन नंबर सी बुझिला चलंतु नेक्स्ट प्रश्न को देखिबा देखंतु पिला माने लास्ट क्वेश्चंस बा शेष प्रश्न आपण मानक पई 150 नंबर कोन कहूची ना व्हिच इज नॉट द इंपोर्टेंट ऑफ टीचिंग साइंस एट प्राइमरी लेवल माने प्राइमरी लेवल रे बा प्राथमिक स्तर रे विज्ञान रो कोटा इंपोर्टेंस नुहो माने विज्ञान बा साइंस रो पढाइबाटा इंपोर्टेंट नुहो देखंतु ऑप्शन नंबर ए को देखिबा अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट ठीक अछि एटा तो भलो जिंस नेचुरल एनवायरनमेंट रु आमे सबटरु बेसी साइंस को आमे अंडरस्टैंड करि पारि थाउ
बुझिगला पिलामाने तेणुकर ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी को चेक करवा डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग ठीक अच्छी आमर जो लॉजिकल थिंकिंग बा लॉजिकली जो चिंताधारा ताको हमें बढ़ेवा यहाँ ठीक अच्छी। ऑप्शन नंबर सी को देखा डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड ताला साइंटिफिक रो एटीट्यूड माने साइंस रो कल्चर को हमें केमतिका डेवलप करवा है यहाँ करेक्ट अच्छी ठीक अच्छी तेणुक किसी चिंता करवा दरकार ना कहीं ना ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर एगुड़ा सब ठीक अच्छी ऑप्शन ए ठीक बी ठीक सी ठीक अच्छी बुझीगला तेणुक ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट कौन कौन तथापि देखी ना ना विज्ञान नियम को मन पकेवा विज्ञान नियम को मन पकईकरी किसी लाभ ना मुखस्त कर लाभ ना बुझीगला तेणुक बहुत इंपोर्टाट आपर प्रश्न रही आम आलोचना करुले ओटीटी सेट डी क्वेश्चन को आम डिटेल एनालिसिस कले पिला माने एनालिसिस केमती लगिला निश्चय भाव मतामत जनइबे आउ जदि भी आपण मानकर असुविधा हुए ताहले मोर टेलीग्राम ग्रुप डीके सार ओडिशा से जॉइन हो पारे आउ सीधा सड़क मते प्रश्न पचारि पारे बुझीगला आउ टेलीग्राम चैनल एडीएस नॉलेज पॉइंट से जॉइन करि पारे यार पीडीएफ किंबा ओल्ड आपण मानकर नोट्स पीडीएफ अवेलेबल होता है आपण माने निश्चय से जॉइन करंतु नुआ करिक आस्तिले चैनल टी को निश्चय भाव में सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन रो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे सांग मानक निकट को शेयर करेंगे और मतामत देवा जम्मा भूलिबेनी। धन्यवाद।